तहज़ीबें ज़मीन पर जन्म लेती हैं। तारीख़ का ताल्लुक़ इंसानी तहज़ीबों के सफ़र से है। पाकिस्तान का ख़ित्ता दुनिया के उन ख़ित्तों में शुमार होता है जहाँ पर अव्वलीन तहज़ीबों ने जन्म लिया। मैं एक ऐसी इमारत को देखने के लिए एक सफ़र पे निकला जिसकी तारीख़ 2000 साल पुरानी। पाकिस्तानी तहज़ीब का एक आसार मंक्याला स्टूपा, जो सिर्फ़ पाकिस्तान नहीं दुनिया भर के ख़ित्तों के लिए अहम है, ख़ुसूसन बुद्धिस्ट तहज़ीब के लिए। बुद्धिज़्म को मानने वालों के लिए अहम तरीन मकाम है मंक्याला स्टूपा। रावलपिंडी के ये करीब वीराने में खड़ा स्टूपा अपनी दास्तान सुनाता है। तो मेरे साथ सुने इसकी एक दास्तान जो इससे मंसूब है। दुनिया की कदीम तरीन कहानी जो जातका कहानियाँ कहलाई जाती हैं बुद्धिस्ट तहज़ीब की, उसमें भी इसका ज़िक्र है। मंक्याला स्टूपा टेक्सला की फैली हुई तहज़ीब का एक आसार है। टेक्सला हमारे मुल्क का वो कदीम शहर है जिसने यूरोप एशिया को मिला दिया। यहाँ पर यूरोप के बड़े बड़े दानिश्वरों के सबूत मिलते हैं सफ़र करने के। टेक्सला ही में बैठकर दुनिया के मशहूर दानिश्वर कोटलिया चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी। अपनी सरजमीन से नाआशना हम पाकिस्तानी दुनिया भर को देखने जाने की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन अपनी तारीख़ पर एक नज़र भी नहीं दौड़ाते। 2000 साल से खड़ा वीराने में ये स्टूपा जो दास्तान बताता है, उसका एक वर्क आज आपके सामने पेश करूँगा। दुनिया की कदीम तरीन दास्तानों पर मुश्तमिल किताब जातक के मुताबिक गौतम का पहला जन्म शहज़ादा सितवा की शक्ल में हुआ। इस शहज़ादे ने इस मुकाम पर आकर अपने वजूद को, अपने बदन को शेरों की खुराक के लिए पेश कर दिया ताकि महात्मा बुद्ध का जन्म हो, यानी दूसरा जन्म, रिकार्नेशन। जहाँ पर शहज़ादा सतवा ने अपना गोश्त शेरों के लिए पेश किया, ये वो मकाम है जहाँ पर यह स्टूपा तामीर किया गया। अशोक आज़म ने हुक्म दिया कि इस शहज़ादे की याद में यहाँ पर एक स्टूपा खड़ा किया जाए। ये भी कहा जाता है कि इस स्टूपा के अंदर अशोक आज़म ने महात्मा बुद्ध की लाश की राख भी रखी थी। स्टूपा मंक्याला का हो या टेक्सला गंधारा तहज़ीब का कोई स्टूपा, ये दर हकीकत दुनिया में अव्वलीन गुंबदों का तर्ज़ तामीर भी है। मुताला करते जाने से मेरी ये गलत फहमी कुछ साल पहले ही निकली कि जब मैं ये समझता था कि दुनिया में बाज़ंतीनियों ने बड़े गुंबद बनाए, जैसे आया सोफिया का गुंबद जो बाज़ंतीनियों ने बनाया, लेकिन उससे पहले बाज़ंतीनियों यानी कि आया सोफिया से भी कई सदियां पहले हमारे ख़ित्ते के लोग गुंबदों की शक्ल में फ़न तामीर में कहीं महराज पा गए, जिसका सबूत ये मंक्याला स्टूपा है, जो पाकिस्तान के लोगों की उस लापरवाही का भी सबूत है जिन्हें अपनी सरजमीन की तारीख़ से आगाही और आशनाई नहीं। इस स्टूपे की दरियाफ्त पंजाब के राजा रंजीत सिंह के सर जाती है। उसके एक जर्नैल ने इसको दरियाफ्त किया और ये दुनिया के लिए नए राज़ों को खोलने का दरवाज़ा साबित हुआ बुद्धिस्ट तहज़ीब के उन अदवार को जो आज तक इंसानी तारीख़ से छुपे हुए थे। कहते हैं यहाँ यकीनन कोई बड़ा शहर था जिसके आसार अभी तक नहीं मिले, लेकिन जैसे ये मैं टेक्सला के शहर में घूम रहा हूँ, इसके सबूत हमें मुख्तलिफ़ किताबों में मिलते हैं। दुनिया के मारूफ चीनी सयाह फ़ाहीन ने 399 से 414 ईस्वी में हिंदुस्तान का सफ़र किया। उसने भी अपनी किताब में इसका ज़िक्र किया और इसके जो पुरानी किताबों में सबूत मिलते हैं उसके मुताबिक यहाँ 1000 के करीब स्टूपे थे। याद रहे
کہ اس طرح کے پورے بر صغیر میں 60,000 سٹوپے تھے، لیکن ان 60,000 سٹوپوں میں یہ دوسرے نمبر پر اہم ترین سٹوپا ہے، اپنے فن تعمیر کے حوالے سے اور اپنے تاریخی پس منظر کے حوالے سے۔ تاریخ کا ادراک رکھنے والے کچھ مورخین کہتے ہیں کہ منکیالا ریاست مانک پور کا دارالحکومت بھی تھا، لیکن اس کے کوئی خاص ثبوت ابھی نہیں ملے۔ ٹیکسلا کے یہ کھنڈرات جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے تہذیبیں رکھنے والا ایک ملک ہے۔ برطانوی آرکیالوجسٹ میجر جنرل کنگھم نے یہاں پر کھدائی کی تو اس کے اندر سے کئی چیزیں ملی، سونے چاندی کے سکے اور کئی مرتبان۔ یہ سارا خزانہ آج برٹش انڈیا میوزیم میں پڑا ہے۔ سٹوپا سے اس زمانے کی زبان خاروشتی اسکرپٹ بھی ملا ہے، جو ہمیں تفصیل بتاتی ہے اس سٹوپا کے بارے میں۔ یہ زبان ان زبانوں میں سے ایک ہے جو میرے خطے کی زبانیں متروک ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ تاریخ کا تعلق زمین سے ہوتا ہے، چونکہ تہذیبیں زمین پر جنم لیتی ہیں۔ ہم ٹیکسلا میں بیٹھے تاریخ کے ان اوراق کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہے تھے، میرے ساتھ پروفیسر ندیم عمر۔ وہ شام جب ہم نے منکیالا پر گفتگو کی، ایک یادگار شام ہے۔ ندیم عمر اور ان کے ساتھی، یہ سارے لوگ گندھارا ریسورس سینٹر کے نام سے جو تحقیق کر رہے ہیں، میرے ملک کے کتنے سیاح اور دانشور ہیں جو ان کی تحقیق سے آشنا ہے۔ منکیالا سٹوپا ہو یا ٹیکسلا کے کھنڈرات، مجھے ندیم عمر ٹیکسلا کے ان کھنڈروں میں بھی لے گئے جو ان کے بقول جہاں سکندر اعظم نے قیام کیا، راجہ امبی کے ہاں، جب اس نے پورس پر حملہ کرنا تھا۔ یہ وہ کھیت کھلیان ہیں جو پاکستان کی پرانی تاریخ اور تہذیب کا ثبوت ہیں، لیکن ہم ان ثبوتوں سے کتنے مستفید ہوتے ہیں۔ منکیالا سٹوپا ہو، ٹیکسلا کے کھنڈرات ہو، منجو داڑو کے کھنڈرات ہو، ہڑپا کے کھنڈرات ہو، مہیر گڑھ بلوچستان کے کھنڈرات ہوں، ہم اپنی تاریخ سے کتنے آشنا ہیں۔ تاریخ کا تعلق صدیوں سے نہیں، ہزاروں سالوں سے ہے، اس سرزمین سے جڑا۔ ٹیکسلا کے یہ سپوت جو گندھارا ریسورس سینٹر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ تاریخ کے ان اوراق کو کھرچ رہے ہیں جو آج تک بڑے بڑے مورخین نہ کر سکے۔ روات کے قریب منکیالا سٹوپا میرے نزدیک پاکستان کے اندر آثار میں سے سر فہرست آثار ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کے ایک عظیم شخص اور روحانی شخصیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مہاتما بدھ کے ساتھ، جس کا فلسفہ انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، محبت کی تعلیم۔ یہ ہے میری سرزمین کی میراث جو ہم نے کھو دی۔ منکیالا سٹوپا 24 کروڑ پاکستانیوں کو کہتا ہے، آؤ مجھے دیکھو اور میری حفاظت بھی کرو۔